أعزائي تلاميذ السنة الرابعة، نلتقي اليوم مع درس جديد امتدادا لمحور les arguments dans le dialogue، الأدلة أو الحجج في الحوار. ودرس اليوم جاء نزولا عند رغبة عدة تلاميذ، وعلى رأسهم التلميذة المجتهدة معمري ريم شهد، لتوضيح كيف نستخدم الأدلة أو الحجج في الحوار. ودرس اليوم يتعلق أو مقتبس من رواية للأديب الأمريكي الشهير ريشارد رايت، وروايته الطفل الأسود، والتي يتحدث فيها عن العنصرية التي يتعرض لها السود في المجتمع الأمريكي. Nous lisons pour comprendre. نقرأ كي نفهم. Le racisme، العنصرية أو التمييز العنصري. Depuis ma plus tendre enfance، منذ طفولتي المبكرة، j'entendais ma mère dire que la majorité des blancs était cruelle envers les noirs. كنت أسمع أمي تقول أن أغلبية البيض كانوا قاسين أو قساة تجاه السود. Je compris ce qu'elle voulait dire dès que je fus en âge de travail. فهمت ما الذي كانت تريد قوله ما إن وصلت إلى سن العمل. Tu sais ce que les racistes font aux gens de couleur؟ هل تعرف ما الذي يفعله المتميزون أو العنصريون للملونين؟ me demanda le vieil homme en baissant la voix. تحدث متحدثا معي الشيخ الكبير وهو بصوت خافت. Ils nous tuent, ils nous empêchent de voter et d'obtenir de bonnes places. Réponds-je. رددت عليه. إنهم يقتلوننا ويمنعوننا من الانتخاب ومن الحصول على أماكن جيدة. Eh bien, le journal que tu vends défend les idées de ces gens-là. إذن الجريدة التي تبيعها تدافع عن أفكار هؤلاء الناس. Oh non, m'exclamai-je. Oh non, m'exclamai-je. لا، رددت مستغربا أو متعجبا. Écoute، أنصت أو استمع. Mon petit gars، ولدي الصغير، dit-il، رد علي قائلا. Tu es un jeune garçon noir، أنت ولد شاب أسود، et tu tâches de te faire quelques sous، وأنت تجتهد أو تعمل للحصول على بعض النقود. Parfait، جيد. Je ne veux pas t'empêcher de vendre ces journaux. أنا لا أريد أن أمنعك من بيع هذه الجرائد. Si tu tiens à les vendre، إذا كنت متمسك ببيعها. Mais ça fait 2 mois que je les lis et je sais ce qu'ils veulent. ولكن منذ 2 وأنا أقرأ هذه الجرائد وأعلم ما الذي يريدونه. En les vendant، tu pousses tout simplement les blancs à te tuer. ببيعك لهذه الجرائد أنت بكل بساطة تدفع البيض لقتلك. Mais ces journaux viennent de Chicago، la ville où les milliers de nègres se réfugiaient. ولكن هذه الجرائد تأتي من مدينة شيكاغو، المدينة التي يلجأ إليها آلاف الزنوج. protestai-je، رددت عليه محتجا أو معارضا innocemment، ببراءة.
complètement perdus maintenant. هم الآن ضائعين تماما. Lis, m'ordonna-t-il en montant dans le journal. أمرني اقرأ وهو يمد إلي الجريدة. Ce que je lis me donna la chair de poule. ما قرأته أشعرني بقشعريرة. Tu vas recommencer à vendre ce journal? هل ستستمر في بيع هذه الجريدة؟ Non monsieur, plus jamais. لا سيدي، ليس بعد الآن أبدا. J'avais entendu dire que tu étais un garçon intelligent. سمعت يقال أنك ولد ذكي. Et je ne comprenais pas pourquoi tu vendais ce journal. ولم أفهم لماذا تبيع هذه الجريدة. Mais j'ai rapidement su ولكني سرعان ما علمت que tu n'avais jamais lu les articles anti-nègres qu'il contenait. ولكني سرعان ما علمت أنك لم تقرأ أبدا ما ورد المقالات المضادة للزنوج التي تحتويها هذه الجرائم. C'est vrai, je ne lis que le supplément. هذه حقيقة أو حقا أنا لا أقرأ إلا الملحق. Trouve autre chose à vendre mon garçon. ابحث عن شيء آخر للبيع يا ولدي. Ma compréhension du texte. أمتحن أو أجرب فهمي للنص. Premièrement, choisis la bonne réponse. اختر الإجابة الصحيحة. Le thème abordé dans le texte. الموضوع المتطرق إليه في النص هل يتعلق ب أولا la violence faite aux femmes، العنف ضد المرأة، le racisme، العنصرية أو التمييز العنصري، أو la violence dans les stades، العنف في الملاعب. La bonne réponse, le thème abordé dans le texte est le racisme. Deuxièmement, que reproche le vieil homme à l'enfant؟ ما هو العتاب أو اللوم الذي وجهه الشيخ الكبير للطفل؟ Le vieil homme reproche à l'enfant de vendre des journaux qui incitent à la haine raciale. الشيخ الكبير عاتب أو لام الطفل على بيع جرائد تحرض على الكراهية والعنصرية. Troisièmement, ce reproche surprend-il l'enfant؟ هل فاجأ هذا اللوم الطفل؟ Qu'est-ce qui le montre؟ Oui, ce reproche surprend l'enfant. نعم، هذا العتاب أو اللوم فاجأ الطفل. L'enfant qui proteste en disant que ces journaux viennent de Chicago, ville où se réfugient des milliers de nègres. نعم، هذا اللوم فاجأ الطفل الذي احتج بالقول أن هذه الجرائد تأتي من مدينة شيكاغو، المدينة التي يلجأ إليها آلاف الزنوج. Quatrièmement, les explications de l'enfant ont-elles convaincu le vieil homme؟ الشروحات التي قدمها الطفل هل أقنعت الشيخ الكبير؟ Justifie ta réponse. برر إجابتك. Non, les explications de l'enfant n'ont pas convaincu le vieil homme. لا، شروحات الطفل لم تقنع الشيخ الكبير. car il ordonne l'enfant de lire le journal لأنه أمر الطفل بقراءة الجريدة. Cinquièmement, à la fin du paragraphe, في نهاية الفقرة, le vieil homme donne un conseil au jeune garçon. الشيخ الكبير أعطى نصيحة للولد
الشاب quel est-il ما هي هذه النصيحة Le vieil homme conseille l'enfant de trouver une autre chose à vendre الشيخ الكبير نصح الطفل بالبحث عن شيء آخر للبيع أو ليبيعه Sixièmement, d'après toi, qu'aurait dû faire le garçon avant de vendre le journal في رأيك ما الذي كان يجب أن يفعله الطفل أو الولد قبل بيعه للجريدة D'après moi, برأيي, l'enfant aurait dû lire le journal avant de le vendre pour comprendre son contenu. كان أو وجب على الطفل قراءة الجريدة قبل بيعها لفهم محتواها. ننتقل إلى الصفحة 71 la page 71. Nous nous entraînons à lire. نتمرن أو نتدرب على القراءة. J'approfondis ma compréhension. أتعمق في الفهم أو أعمق فهمي. Premièrement, choisis la bonne réponse. اختر الإجابة الصحيحة. L'enfant discutait avec. الولد يتحدث مع sa mère أمه. Un vieil homme رجل كبير أو مسن. Son camarade de classe زميله في القسم. La bonne réponse c'est l'enfant discutait avec un vieil homme. Deuxièmement, pourquoi le jeune garçon vendait-il des journaux لماذا يبيع الولد الشاب الجرائد La réponse, le jeune garçon vendait des journaux pour gagner quelques sous. الطفل الصغير أو الشاب يبيع الجرائد ليربح بعض الدراهم أو بعض النقود. Troisièmement, les articles contenus dans ce journal étaient écrits par des blancs ou des noirs. المقالات المكتوبة في الجريدة تمت كتابتها من طرف البيض أم السود. Justifie ta réponse à partir du texte. برر إجابتك انطلاقا من النص. La réponse, les articles contenus dans ce journal étaient écrits par des blancs. المقالات الواردة في الجريدة أو المكتوبة في الجريدة تمت كتابتها من طرف البيض. La justification à partir du texte والدليل من النص أو التبرير من النص هو الجملة التالية الواردة في النص. Tu n'avais jamais lu les articles anti-nègres qu'il contenait. أنت لم تقرأ أبدا المقالات المضادة للزنوج التي تحتويها هذه الجرائد. Quatrièmement, le vieil homme avait-il compris pourquoi le jeune garçon vendait ce journal الرجل المسن هل كان يفهم لماذا يبيع الشاب أو الطفل الشاب الجريدة La réponse, au début, le vieil homme ne comprenait pas, mais il a su rapidement qu'il n'avait jamais lu les articles anti-nègres. في البداية الرجل المسن لم يفهم ولكنه سرعان ما علم أن الولد لم يكن يقرأ المقالات المضادة للزنوج. Cinquièmement, le jeune garçon lisait-il le journal qu'il vendait الولد الشاب هل كان يقرأ الجريدة التي يبيعها Justifie ta réponse à partir du texte. برر إجابتك انطلاقا من النص. La réponse,
Le jeune garçon ne lisait pas le journal qu'il vendait. الولد الشاب لم يكن يقرأ الجريدة التي يبيعها. La justification à partir du texte والمبرر من النص أو الدليل من النص الجملة التالية الواردة في النص. C'est vrai, je ne lis que le supplément. حقيقة أو هذا حقيقي أنا لا أقرأ إلا الملحق. Sixièmement, à ton avis, في رأيك, le jeune garçon continuera-t-il à vendre ce journal؟ في رأيك الولد الشاب هل سيستمر في بيع هذه الجريدة؟ À mon avis, في رأيي, le jeune garçon ne vendra plus ce journal. في رأيي الولد الشاب لن يبيع مستقبلا الجريدة. Car il comporte des articles qui incitent au racisme. لأنه يحتوي على مقالات تحرض على العنصرية. Septièmement, complète le tableau suivant. أكمل الجدول الموالي. هناك 3 خانات: تيم الموضوع، تيز الطرح أو الأطروحة أو القضية، argument الحجج أو الدلائل أو الأدلة. Dans le thème est le racisme. Le thème est le racisme. الموضوع هو العنصرية أو التمييز العنصري. La thèse الأطروحة أو الطرح. La majorité des blancs est cruelle envers les noirs. أغلب البيض كانوا قاسين أو قساة تجاه أو نحو السود. Argument حجج أو دلائل. Ils nous tuent إنهم يقتلوننا. Ils nous empêchent de voter يمنعوننا من الانتخاب et d'obtenir de bonnes places والحصول على أماكن جيدة. Pour conclure, حتى نختم أو نلخص, lorsqu'on veut convaincre une personne de l'intérêt d'une chose, عندما نرغب في إقناع شخص ما بأهمية شيء, on utilisera, نستخدم أو نستعمل une explication, شرحا à visée argumentative, ذو توجه أو يهدف إلى الإقناع أو ذو توجه حججي أو دلائلي أي نعطي حجج أو دلائل. Je donne mon point de vue à mes camarades. أعطي وجهة نظري لأصدقائي. Je présente à mes camarades des arguments qui défendent l'idée que les hommes sont égaux, indépendamment de la couleur de leur peau. أقدم لزملائي حججا تدافع عن فكرة أن الناس أو البشر متساوون indépendamment de la couleur de leur peau, بعيدا أو باستقلالية عن أو بغض النظر عن لون بشرتهم. نقدم لكم أعزائي التلاميذ محاولة، ولكل تلميذ الحق في تعبير يكون باستخدام كلماته الخاصة. D'abord, بداية, les hommes naissent libres et égaux selon la charte des droits de l'homme. بداية, البشر أو الناس أو الرجال naissent libres et égaux, يولدون أحرارا ومتساوون حسب ميثاق حقوق الإنسان. Ainsi, وبالتالي, l'égalité respectée quand les hommes seront traités uniquement par rapport à ce qu'ils font
et non pas ce qu'ils sont. وبالتالي المساواة تحترم عندما يعامل الناس فقط بالنظر لما يفعلون وليس بالنظر لمن هم. Enfin, في النهاية, ils appartiennent tous à une seule et même espèce, c'est l'humanité. في النهاية الكل ينتمي إلى فصيلة واحدة ونفسها هي البشرية. في الختام هناك نصائح مقدمة للتلاميذ لكتابة نصوص تحتوي على حجج. J'enregistre ma voix pour l'écouter. أسجل صوتي لأسمعه. Premièrement, je choisis un passage du texte qui me plaît. أختار جزءا من النص الذي يعجبني. Deuxièmement, je le lis en enregistrant ma voix sur mon téléphone ou un dictaphone. أقرأ مسجلا صوتي على الهاتف أو في مسجل. Troisièmement, je le réécoute et je me corrige. أعيد سماعه أو الاستماع إليه وأصحح أخطائي أو أصحح نفسي. Éclairage, توضيح أو إضاءة. Pour argumenter dans un dialogue, il faut. لتقديم حجج في حوار معين يجب attirer et retenir l'attention de l'interlocuteur. جذب انتباه المحاور أو المتحدث إليه grâce à des formules de la langue orale بفضل قواعد اللغة الشفهية أو الشفوية aux différents types de phrases وبمختلف أنواع الجمل et aux répétitions وبالإعادات أو التكرار. Deuxièmement, s'adapter à l'interlocuteur. التأقلم أو التكيف مع الشخص المحاور أو المتحدث إليه. Adopter des arguments. تبني حجج. Reprendre des termes de l'interlocuteur. إعادة مصطلحات الشخص المحاور. بهذا نأتي إلى نهاية الصفحة 70 و 71 من كتاب السنة الرابعة متوسط، مع التمني بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.